the vast landscape of the Internet, where connections often seem fleeting, we stand united in acknowledging the profound power of online sharing to nourish and uplift the spirit. The online sharing reminds us that God has no limitations to reach His souls. Today, we embark on a journey through the digital realms, exploring the profound impact of online sharing on countless souls, as we commemorate the anniversary of a platform that has become a beacon of inspiration and transformation. Hallelujah! Praise the Lord! A blessed afternoon, family of the living God. Sa wala pa nakailan ako day si Pastor Nestor. I am 20 years old from Lupon, Davao Oriental. Praise the Lord! Happy anniversary, family of the living God. And you know what, family, akong makatestimonyo aning online sharing. Dako kaayog tabang sa tinuod lang kini nga online sharing sa akong kinabuhi. You know what, sa una kining mubati kog kaluya sa una in Jesus name. Sa una ra, the moment nga mag online sharing mi ani nga online, makahatag jud dakong impact sa akong kinabuhi. Amen. So kini nga online sharing, family, ilabi na sa nangapil wa ko laing kadasig ninyo padayon sa pag-apil ani kay dako kay nag-impact sa atong pagka-Kristohanon. So naay mga pagsulay, ayaw bagulbol, okay? Mati ang Ginoo sa tanang nahitabo sa imong kinabuhi. The Bible says, hallelujah, praise the Lord, nga pasalamati ang tanan, daotan man o maayo. Ang Kristohanon, kinahanglan nga bisag naay mga problema, kantigo ta musukol sa mga problema. Padayon, just enjoy. The Bible says, Philippians chapter 4 verse 4, paglipay kamo, sublion ko, paglipay kamo. Kaya importante sa pagpangalagad sa Ginoo, family, kining malipay ka, mag-enjoy ka, taliwala sa pagsulay. Amen. Congratulations lang, happy second anniversary sa inyong online sharing. Malipay ko sa mga nabuhi, sa mga padayon na kapagamit niya. Ang Diyos pa rin magagamit sa inyo, ha, ang pumalitan pa o mga batanunan, yung share sa kulusunin ng makailaga sa ila sa Jesus, pinali sa mga kinabuhi. Dayon lang at mga pag-awi po mga magdugay pag yun, ugutan ka lang maluwas pinagi sa kinabuhi. Ano lang, lagi na tulong nga Diyos, happy second anniversary. God bless, bye-bye. Hello young people, blessed day everyone, and to the online sharing community, I'm praying that God will bless you more, and to those who are facilitating this group. My message to the young people is that you may pursue God's will, you may pursue the journey with the Lord, and praying that you will avoid temptations, desires that can please God, and hoping that our 2024 will be more a closer and
fruitful with the Lord's ministry. God bless you more. This is Pastor Roland. Merry Christmas and Happy New Year.